السلام علیکم. میں اس وقت نیو یارک سٹی ہال میں موجود ہوں اور نیو یارک سٹی گورنمنٹ کی جانب سے سوشل میڈیا کی بڑی کمپنیز جو ہیں جن میں فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، یوٹیوب اور دوسری جو بڑی کمپنیز ہیں ان کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور اس مقدمے میں موقف یہ اختیار کیا گیا ہے کہ ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا جو بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے عام لوگوں کی جانب سے، اور بالخصوص جو جوان سال نسل ہے ان کی جانب سے جو بے تحاشا اس کا استعمال کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے نیو یارکرز پر ذہنی اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور ان ذہنی اثرات کی ایک بدترین قسم جو ہے خودکشی تک بھی ہے، اور لوگوں میں خودکشی تک کے رجحانات بھی پیدا ہو رہے ہیں. اس مقدمے کی تفصیلات اور اس صورتحال کو نیو یارک سٹی کیسے ہینڈل کر رہی ہے، اس کی تفصیلات آج نیو یارک سٹی ہال میں نیو یارک کی ڈپٹی میئر ولیمز آئسم اور نیو یارک کے ہیلتھ اینڈ مینٹل ہائیجین کے کمشنر ڈاکٹر ایشون ویسان نے ایتھنک اینڈ کمیونٹی میڈیا کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میڈیا راؤنڈ ٹیبل میں بتایا. ان کا یہ کہنا تھا کہ نیو یارک سٹی میں یہ بات گزشتہ کچھ عرصے سے نوٹ کی گئی ہے کہ یہاں پر بڑی تعداد میں کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں جن میں لوگ ذہنی اضطراب کا اور انگزائٹی کا شکار ہو رہے ہیں، اور ان کیسز کی جب جانچ پڑتال کی گئی تو ان میں ایک اہم وجہ جو سامنے آئی وہ بہت زیادہ وقت سوشل میڈیا پر جو لوگ استعمال کرتے ہیں ان پر یہ اثرات زیادہ مرتب ہوئے، اور ان لوگوں میں بھی ان لوگوں کی تعداد زیادہ ہے کہ جو کم عمر ہیں یا جوان سال جو لوگ ہیں وہ ہیں. لہٰذا اس صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے نیو یارک سٹی گورنمنٹ کی جانب سے یہ جو بڑی سوشل میڈیا کمپنیز ہیں ان کے خلاف باقاعدہ لا سوٹ فائل کر دیا گیا ہے، اور لا سوٹ میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ یہ جو کمپنیاں ہیں یہ اپنے الگوریدم کے ذریعے لائکس شیئر کا ایک یہ جو کریز ہے، جو ٹرینڈ ہے، اور لوگوں کا رجحان کو دیکھتے ہوئے ان کے سامنے ان کی پسند کے جو کانٹینٹ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ان کے سامنے وہ جو پلیس کرتے ہیں، اس کی وجہ سے لوگ زیادہ سے زیادہ وقت ان پر گزارتے ہیں، اور وقت گزارنے کی وجہ سے وہ پھر ذہنی امراض کا بھی شکار ہوتے ہیں. کمشنر کا یہ بتانا تھا کہ یہ جو معاملہ ہے اس کی وجہ سے نیو یارک سٹی میں ایک تو یہ سٹیپ لیا جا رہا ہے، لا سوٹ کا لیا گیا، دوسرا نیو یارک میں ایک عوامی آگہی کی مہم جو ہے وہ بھی شروع کی جا رہی ہے، اور تیسرا لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ انگیج ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس صورتحال سے کیسے نپٹا جائے. Changing the algorithms that boost certain content to kids, or getting rid of these likes and these shares that we know actually increase dopamine in the brain, which is an addictive neurochemical, right? So these are the things this will not become less addictive unless we make it less addictive and put some controls on it. But yes, there need to also be alternatives to that. کمشنر ایشون وسان کا یہ کہنا تھا کہ عام لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو کرونا جو کہ 2009 میں آیا تھا، اور بہت سے لوگوں نے بہت زیادہ وقت گھروں میں گزارا، اور گھروں میں پھر ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا تو انہوں نے پھر اپنے سمارٹ فونز اور سمارٹ ڈیوائسز پر زیادہ وقت گزارا. عام تاثر یہ ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ زیادہ سوشل میڈیا پر وقت گزارنے کے عادی ہوئے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ایسی بات نہیں ہے، جو ڈیٹا ثابت کر رہا ہے وہ اس کے مطابق 2011 پچھلے 10 سالوں میں یہ جو رجحان ہے بہت زیادہ دیکھنے میں آیا کہ یوتھ ہے ان میں مینٹل النس کے جو کیسز ہیں وہ بہت زیادہ رپورٹ ہونے شروع ہوئے، اور پچھلے 10 سالوں میں جو کیسز رپورٹ ہونے شروع ہوئے اس وقت کووڈ نہیں تھا، لوگ مصروف زندگی گزارتے تھے، لیکن اس وقت سمارٹ فونز آ گئے تھے، یہ جو سوشل میڈیا کے مختلف ایپس ہیں یہ متعارف ہو چکی تھیں، اور لوگ ان کے اوپر اپنا وقت گزارنا شروع ہوا، اور پھر ان بڑی ٹیک کمپنیز نے
अपने एल्गोरिदम की वजह से और अपनी दूसरी टेक्निक्स की वजह से लोगों को अपने साथ ऐसे एंगेज किया कि वो फिर एक बड़े मजमे में भी होते हुए वो बिल्कुल एक कतई ताल्लुक एक दूसरे से होते हैं। और ये जो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना था, इसकी वजह से लोग जो हैं, न्यूयॉर्क सिटी के हेल्थ कमिश्नर और डिप्टी मेयर का कहना था कि उनमें एक ज़हनी तौर पर जो असरात मुरतब हुए वो नोटिस ये किया गया कि वो संगीन से संगीन तर होते गए और ऐसी सूरत हाल भी पैदा हो रही हैं कि जिनमें लोग जो हैं वो खुदकशी तक जो है वो कर रहे हैं। And when I look at the statistics, and we've been talking about kids, but how much anxiety all of us are feeling, how much depression all of us are feeling, how overwhelmed people feel, it is this kind of, what are we seeing? The constant spreading of like bad news and bad information and be afraid and all that, and it's heavy on हमने न्यूयॉर्क की डिप्टी मेयर एन विलियम्स आइसम और हेल्थ कमिश्नर डॉक्टर एशवन वसान से ये पूछा कि न्यूयॉर्क सिटी में जो बच्चे हैं वो तकरीबन अपने घर वालों से भी ज़्यादा वक्त जो है वो स्कूलों में गुजारते हैं और बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन्स भी होते हैं जिन पर इंटरनेट भी है। और ये भी मामला नोटिस में आया कि वो इन डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं और इवन सोशल मीडिया ऐप्स को भी इस्तेमाल करते हैं। सो न्यूयॉर्क सिटी गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी होगी जो बच्चे स्कूलों में जाते हैं उनके हवाले से। दूसरा उनसे सवाल ये पूछा गया डाटा के हवाले से, जो जो मेंटल इलनेस के केसेस हैं न्यूयॉर्क सिटी में, इनका डाटा जो है वो किस हद तक दस्तयाब है। तो इन दोनों सवालात के जवाब डॉक्टर कमिश्नर एशवन ने और डिप्टी मेयर विलियम्स आइसम ने जो दिए हैं, आइए वो सुनते हैं। About almost 40% of New York City high schoolers said that they were so sad or hopeless almost every day for the last 2 weeks that they stopped doing normal activities for the past 2 weeks, for at least 2 weeks for the past 12 months. And so that was 2019. That's pre-pandemic data. And that got worse. That rose to 38% in 2021, and it continues to rise. Latino and black students are more likely to experience those feelings than white students. And over the last 10 years, rates of suicidal thoughts have increased almost 10% of New York City public high school students in 2021. Yeah, in the last 10 Yeah, years. so this is why I want to make sure we understand this. Why do we know around the world that social media is having this impact? Because when we start to see youth mental health get worse is not the pandemic. It started to get worse around 2011, 2012. And that's when these devices became ubiquitous. They became everywhere. Everyone had a mobile phone that could access social media. Because you remember, social media was there in the early 2000s. Facebook came out in 2002, I think, or 2001, right? And it was on your laptop or your desktop. It wasn't the problem that it is today because people don't sit in front of their laptops, although sometimes we do, not in the same way, right? Accessing it on a touch screen, accessing it whenever you want on demand, as you go, walk around, is addictive. But the platforms themselves have also become more addictive. So we know that there's an association that is more than a decade old, and it got much worse during the pandemic. So that's New York City impacts, right? There's national data and global data that are very consistent with this. So we covered this earlier, and we can recap. But the lawsuit is just one tool. The public health advisory, what makes what we're doing unique is that we are grounding this in mental health and public health data, and our public health department, our hospital system, and our school system are partnering. And we are also developing and disseminating toolkits for parents, for pediatricians, for teachers, and for young people themselves to start to empower themselves on how to reshape their relationships with these addictive products. Lastly, we're supportive of legislation at the federal level, the Kids Online Safety Act, and the state level, the SAFE Act, and others that are starting to
ask and demand that social media companies make some changes on these platforms. The only thing I wanted to add was that the Department of Education does have some policies. I don't know if it's for that everyone was the or last you part. allow, or if Yeah, they so allow principals to make their own decisions. we're in active discussions with New York City Public Schools about their mobile device policies. This has been an ongoing debate. You may recall that in the Bloomberg administration, they banned phones from schools. That was pre-ubiquitous social media. Now we might have another opportunity to have that conversation in a different way. Right now there are schools that ban phones, but it's very much left up to the superintendent and the principal. But we're looking for ways to standardize that. And also we made a recommendation clearly in our public health advisory around establishing tech-free times, tech-free zones. So times during every single day, whether it's at your dinner table or at the end of the day before you put your kids to bed, or in schools, dedicated times every day where we put these things away and just be with each other in community like we are right now. As human beings, we're intended to be. एथनिक और कम्युनिटी मीडिया के साथ इस तफसीली ब्रीफिंग का मकसद ये था कि न्यूयॉर्क सिटी, जो कि अब सिटी ऑफ इमिग्रेंट कहलाता है, यहाँ पर बड़ी तादाद में अब इमिग्रेंट्स जो हैं वो आबाद हैं और उनकी तादाद में रोज़ इजाफा हो रहा है, और हर छठा या सातवां जो यहाँ पर शख्स है वो इमिग्रेंट है। सो न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क की पॉपुलेशन जो जनरल आबादी है और बिलखुसूस इमिग्रेंट कम्युनिटी में भी ये आगाही पैदा करना चाहती है कि वालिदैन और जो दीगर लोग हैं वो अपने बारे में भी और बिलखुसूस अपने बच्चों के बारे में भी इस मसले के से आगाह रहें कि सोशल मीडिया पर अगर आप बहुत ज़्यादा वक्त यूज़ कर रहे हैं, अगर आप इसके एडिक्ट हो गए, यानी कि इसके आपको नशा लग गया इसका, तो ये आपके लिए जहनी अमराज के आगाज़ का एक ज़रिया बन सकता है, और ये जहनी अमराज जो हैं बड़े ख़तरनाक हद तक जो है वो सूरत इख्तियार कर सकते हैं। कमिश्नर हेल्थ ऐशवन का ये भी कहना था कि जो माहिरीन हैं उनका ये ख्याल है कि 8 से 14 साल तक बच्चे की जो उम्र है वो एक उसका प्राइम टाइम होता है जब उसकी मेंटल डेवलपमेंट हो रही होती है, जब वो ज़हनी तौर पर एक तरक्की और नमू के मराहिल से गुज़र रहा होता है, और उस वक़्त अगर उसका ज़्यादा वक़्त जो है वो सोशल मीडिया पर गुज़र रहा हो तो उसका जो ज़हन जो डेवलप हो रहा है उसका ज़हन पर वो जो सोशल मीडिया के असरात हैं वो बड़े नेगेटिव असरात मरतब कर सकते हैं। Between age 8 and 14 are a particularly vulnerable time in brain development. The years before are also, but we see use of social media really pick up around age 8 in this country. We know that this is a time when young people are forming their social networks, they're forming their identity, they're forming their their personality and their ability to relate to others, and they're forming their concept of risk-taking. It continues, but this is an important period. वालिदैन के लिए और इन जनरल पब्लिक के लिए इस सूरत हाल के बारे में जो आगाह होना की संगीनी से आगाह होने बहुत ज़रूरी है, और ये सूरत हाल सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी में ही नहीं बल्कि पूरे अमेरिका में भी है, और अमेरिका में फेडरल सतह पर और स्टेट की सतह पर, मुख्तलिफ रियासतों की सतह पर भी इक़दाम किए जा रहे हैं, जिनमें सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से जो ज़हनी मेंटल इलनेस के जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उस सूरत हाल को डील करने के लिए कानून साजी पे भी गौर किया जा रहा है, और मुख्तलिफ कानूनी चाराजोई पर भी जोर दिया जा रहा है। और ये जो न्यूयॉर्क का प्रॉब्लम है या अमेरिका का जो ये प्रॉब्लम है, ये सिर्फ यहाँ अमेरिका का प्रॉब्लम नहीं, ये पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है। पाकिस्तान में जो लोग भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं या ख़बर देख रहे हैं, उनके लिए भी इसमें एक ये बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि वो भी अमेरिका जैसे एक तरक्की याफ्ता एडवांस मुल्क जहाँ पर डेटा जो है उसकी बहुत ज़्यादा उसका तज्ज़िया किया जाता है, और जहाँ पर हर वक्त मुख्तलिफ अहम इश्यूज़ पर
ریسرچ ہوتی رہتی، وہاں پر اگر اس نتیجے پر یہ لوگ پہنچیں تو آپ لوگوں کو بھی تجربہ کرنے کی بجائے ان کے تجربے سے مستفید ہونا چاہیے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ محسن ظہیر، چینل 5 نیو یارک۔